سلام كما يتصنحو تختاتلتن فتوتن رارا ميديا واناون موياون ميساناون تحسوتات سلت حيزنا قريبنا لنا بنايلو محابرتنا كزيوم محدارن هزبويان حرنا تقراي حابرو مرددا جيرو مالو جازات تقراي كملس حيلتات محراك بز حزبو بوتا بزعبا موزع بزملكتون حابرتا لنا زاتا اب تقراي مفرحنا خوني متسالو بزغنيات كاب سرايو عبيتي عبيز بلو اجندات حدا كوداي زتن مرددا انسعيبو زلوم عباله بقدامنت دحسيسنا لنا نجزار ساكم نت حجر تقوت الصوماليلاند فرق رأس محدار زلوا جوبالاند فيدرالو منك الصومال مسحبرات إمارات عرب زجبرو سممعنة ودبات مبتاخز وصدو سانا كم زي قبلو تاجليت لهم سراويت السودان بكباب الجوب إثيوبيا مخاين حيلتات قلت فدقف أعني ركبه كابز حلفة سالس تستجبره نوح فرع البوك على محتات والقبل سياسة فرق يابلعلتهم زدقفو تختلتو كبيد نوت الناي تسفى مراد سمعيت فاتير لو بايتو أوروبا كبروسن سلام الديمقراطية إثيوبيا تحت مخانو فليتو نايزيو من كالوتن حبريتات سات بزرزرك نقربل كومينا channelنا لايك شير سبسكرايب بمقبار سدرارا رايحون نابتهم نلوم على حزنا يوم حبريتات كنسكر جزيوم محدارن حوحاتن حبرو مرددا مقبارم ألاو خينو جزات تقراي كنملسينا حيلتات محراك بز حزو بوتان موت أجمع مولو مرددا أجيرنا لناز بلت هبالفت أميت سرح لافيت بيت صحفات ودب حوحات تاقاراليت فتلورك أقابرك زابهير أب كتما شرارو بسخيد مدرخ عبيت نتبتات سال إلى زلام أب كتما شرارو مسبهر سب كناماتو كالتن تمزابلتن كتما شرارو نابسفلالي قدات مسرت تجيروا بتسالت أمدرخ مبره الزهابات تاقاراليت لورق تمزابلتن سدتنياتاتن وقناتنا ناب مربتهم كملسو اب تحت ورد حيلتاتنا تجفجفو زركبو احوات حراكوتو غزات مريت مليس ورقاقت ودب حوحات غزاوي من محدار تقراي غزيو من محدار تقراي بحبرو مردجا بصحنا لنا انتبل معزن زبل كاب ابلات مدرخ نستلع الحتو جن اخل ملاش حابتن اب تسفاز نبر نخنبر زحتت زلوز مسل تمزابلاي كنملسكم ينا كابز بالقالو زاقن بمصبعتات تسني مخاد قصيلو ساتفت بركز بالرؤيتوتات حتوتات نزقربون تخونم بهرسب كنا ما ودب حوحات حبحيبو زعبيب ودبو زي الدراداريو انتبلو تمال اللومن امسكر يوم محزون قصلتي من قصاصات خقبر دمام نسك يوم محدارات تسمعنا لنا كاتب الاول ويزرو فتلورق افليط ازلا حزب تقراي بعلنو بعلو كم حدر مسلات خبرلو قد نيوز بلت حلافت بيت صحفات ودب حوحات سقراليت فتلورق اكابتو كلت كتما شرارون تمزابلتن مس قداي ودب حوحات غزيوم محدارن تقراي أساسيرو نستلعلو حطوتات مبره زهابات تتكون اب غزيوم محدار تقراي لعل فرق زلو مرار حابلات ودب حوحات مخانو بمبره دما غزيوم منغست ودب اب صبوق منا كم زلو ترديون تسنابيتون زخيد مرار حايو كتبل دما غليص ازلا معازينا خن ملسم ناب مربتنا زبل حتو نسلعلغن اخل ملسي ايتو حبلون زلو زت اب تقراي مفرحنا خونه يمصالو ابصنيات كابز ترايو عبيز بلو اجنداتات تحده غداي زتن مرددا انسيبو زلوم عبالم ابقنيات كابز ترايو عبيز بلو اجنداتات تحده غداي زتن مرددا انيو اب تقراي استفصما يكونن سفطر زونه غز ነገር ኳት እንፋሰሪው ከድንግጽ ዝገብር ጉድን ማዕተን ምድር ትግራይን ሁሉም በጥራ ክትርኢ ዝገብር ኮይንሎም ግዳይ ዓደይ ካብትብል ዓድ ሓዊ ፈሲስዋ ኣሕዋተይ ካብትብሎም ጉርባብቲ ነዳድ ኩናት ዘሪብዋ ሚሉናት ደቃ በደጀን ግንባር ሲና ሚሉናት ደቃ በስደት መመዝባለን ዕለታው ሁዳን ሞት ከዲና አባይ ዳስ ሐዘን ኮይና እትርከብ እዚ ኸያክል ድማ ፕሪቶሪያ ስምምዕነ ሰላም ተፈራሪሞም ዝመጹ ናይ መኸታ ኃይልታ ኮፊሎም መዘታይ አይ አበዮምን ጸገሙሽጦም ንይሕደራ አሚጦም ነታ ብሄራ በዘድሕን ጉዳይ ምትኳር ዓቀብ ኮይንዎም ኣሎ ነንባዕሎምና ተላብዑ መስሐቅ ይጓኑትን ትኾኑ ምርአይ ናይ 3 ዓመት ተዝለዓለ መግለጽ ፖለቲካ ትግራይ ኮይኑ ቀጽሉ በዚ መሰረት ኩሉ ነገር ዝጠራጠር ኩሉ ነገር ብሕማ ዓይን ዝርአ كل ነገር ዝኾነ ዝተሓብ አጀንዳ አለው ይከባሃል ናይ ዝኽለሉ ብርክና ዓበይ ይመጻሉ ካብዝ ብምብጋስ ተታብ ትግራይ መፍርሕና ኾነ እዩ ኸይድ ከም ዘሎ ዝሕበር ኣብ ዝቕንያት ዓበይ አጀንዳ ኮይኑ ዝቐነ ጉዳይ ሃገራዊ ኮሚሽን ዘተ ኢትዮጵያን ዝኸውን እዚ ኮሚሽን ህዝብታት ዝሃገር ሕቶታቶም ቃንዛታቶም ባህግታቶም ድሌታቶም ወቀሳታቶም ነቀፌታታቶም ዝምድናታቶም ፍልልያቶም ናብ ሓደ ብኹራም ጽኦም ዝመኻኸሩ ባይታ ዓድል ንምጥዓም ተጣይሽ ይብል እዚ ኣብ ዋኑ ኩናት ትግራይ ብታዝመረረት ናይ ትግራይ
ወቅት ተመስረተ ዝ ኮሚሽን ኣብ ትግራይ ዘይነበረትሉ አዳራሽ ተወከልት ህዝብ ብምጥያሹ በወለንታ ፍቃድ ምስ ትግራይ ኩናት ዝገጠመ ሓይሊ መስራቱ ሕዚ ድማ ትግራይ መንታ መንገዲ ሞትን ሕዌትን ኣብ ዘላት الأوان خخر مبالغ وجن قليل زي بحال حيل تجراي نصقاي قدمو صنيحو ኩናት ትግራይ ካብ ዝኸፈለና ሓደ ዓብይ ዋጋ ዘተዝፍራሕ አጀንዳ ኮይኑ ዝኽዘልቕ ምግባሩም ዝብሉ ብዙሓት እዮም ይኹን እምበር ድሕረትን ልዕሊ 3 ዓመታት ዝቐጸለ መንነቱ ናይ ምግላጽ ዕላማታቱን ሽቶታቱን ናይ ምስራጽ ብትኽክል ዝኾኑ እንታይ ምዃኑን ምብራህ ድሕር ዘካይዶም ይጥቀምቲ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ውን መዕለብ እግሪ ከም ዝተረኽበ ይስምዓሎም ኮሚሽነር ሃገራዊ ኮሚሽን ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ምስ ሕወሓትን ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይን ሓዊሱ ናብ ከተማ መቐለ ብምምላስ ይኹን ካብ ትግራይ ብርክት ዝበሉ ኣካላት ናብ አዲስ አበባ በመውሰድ መንነት ካላው ቁመናት ኮሚሽን ንምብራህ ከም ዝፈተኑን ትገልጹ ከመባህላቶም ኮሚሽነር ዝተውሃበና ሓላፍነት ህዝብታት ኢትዮጵያ ብሄራዊ አጀንዳታቶም ወዲቦም ከብናሞ ኣብ ሃገራዊ ናይ ምኽኻር መድረኽ ተቐሚጦም መፍትሒ ክናደሎም ምስበሉ ካብ እዋን ምስረታና ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ዘይስምና ተዋሂብና ብምባል ኣብ ዘይሻራውነት ፖለቲካዊ ውግንናት ኮሚሽን ዝለዓሉ ሕቶታት ነጸጋታት ይቃወሙ እንትኾነቶም ኮሚሽነር ኮነት ካሎም ሃገራዊ ኮሚሽን ዘተ ኢትዮጵያ ስለዝበሉ ዝእመነሉ ኮይኖም ኣይተስኣኑን ንምንታይ ኩናት ትግራይ እተኣምኖ ኩሉ ዘስእን ዘተ ድማ ዝፍራሕ አጀንዳ ክኸውን ገበረ መጽኡ እዩ ኣብ ዝኸይድ ዘተ ድማ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ኩነታት ከረድእ ዝገጠሙ ጽንታ ክጸዊ ንመጉዳእቱ ድማ ንመጉዳእቱ ፍትሒን ጉዳእቱ ድማ ፍርዲ ክናዲ ተመሊሱ ናብታ ካብ ቀደመውን ዝጸልዓ ናይ ኩናት ማዕድ ከያእቱ ክመክር ከም ዝግባ ተዓጢቆም ዝማጎቱ ኣለው ካብዚኦም ብርክት ዝበሉ ፖለቲከኛታትን ምሁራትን ትግራይ እንትርከቡ ኢድካን እግርኻን ዓጻጺፍካ ኾፍ ምባል ኣብ ከይድትና ማሰነ ኸይዱ ዝጠፍእ ዝህዝብ ይሞም ዝተረፈ ይትረፈና ጽጋም ትግራይ እዩ እንብለሉ ልሳን ሒዝና ንውፃእ ነዝናይ ዘተመድረኸውን ንጣመሉ ዝብሉ ቀሊል ቁጽሪ ኣይኮነን ይኹን እምበር ከመባህላ ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ እንትኾይኑ ኣብ ትግራይ ዝለዓለ ቁጽርን ዓብላላይን ቁመና ሒዙ ዓዲ ዝመርሕ ዘሎ ውድብ ሕወሓት እዚ ናይ ሰናይ ግዜ ወይ ድማ ናይ ሌክቸር አጀንዳ እዩ ቅድሚ ዘተኽምለሱ ዝግብኦም ካብ ቤት መረበቶም ዝተመዛበሉ ወገናት ኣለዉ ንምባሉ ይገልጹ ኣለዉ እዚ ቁኑዕ ሓሳብ እኳ ትኾነ ካብ ዝብል በበገስ ድማ ህዝብ ኣብ ቴንዳን ሓለቐንተሉ ንዓነ ዘራረብ ዝበሃል ዘረባኢ ሓላፍነታዊ ኢሎም ዝምጉቱ ኣለዉ እቶም ኮሚሽነር ነዚ ዘለዎም ምላሽ ሓፂር እዩ ነዚ እውን ዘተየድል ዝብል ግደ ሓቂ ክዛረብ ዝብሉ ሓደ ወገናት እቲ ብኹናት ምኽንያት ንምምዝባል ሓዊስ ኣጋጢሙ ዘሎ ክትዛረቦ ዝኸብድ ናይ ትግራይ ፀገም ኣብ ፌደራል ይኹን ኣብ ትግራይ ዘሎ ነዚ ስምምዕነት ዝተፈራረመ ኣካል ክውድኡ ኣለዎ ይብሉ እንትቕፅሉ ድማ ህዝባዊ ድፍኢት እንድሕር ዘድልውን ኣብ ዝኽኸውን ይግባእ ናይ ሚድያ ውጥረት እንድሕር ዘድልውን ኣብዞም ኣካላት እዚኦም ዘቕንዑ ክኾኑ ይግባእ ይብሉ እቲ ኮሚሽን ሰጣየሸ ተመዛበልቲ ንምምላስ ኣይኮነን ብምባል እንትምጉቱ እቶም ፕሮፌሰር እውን እንትኾነ ንሕና ተንጸላሊ ዘሎ ከቢድ ደበና ኩናት ከይዘንብ ናይ ምምኽኻር መድረኽ ንግበር ኢና ንብል ዘለና እዚ ድማ ሌክቸር ኣይኮነን እንትብሉ እዚ እውን ግን ብኣግባቡ ክድመጽ ትግራይ ዘኽስራን ውሳነ ክትሕዝ እትኽእለሉ ባይታ ኣይረኸበትን ዘተጠራጣሪ አጀንዳ ክኸውን ዝገብረ ኩናት ይብሉ ተሓቂኑ ሕዚ እቲ ኮሚሽን ኣብ ትግራይ አጀንዳ መተኣኻኸብ ዳስ ክተክል ዘኽእሉ ዕድል ምርካቡም ኣፋፍኖት ይወጡ ኣለዉ ቅድም እንትብል ድማ ብፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ዝተመርሐ ልኡኽ ኣብ አዲስ አበባ በጽሑ ተመሊሱ እዩ ነይሩ ኣብ መልሱ ንመራኸብቲ ሓፋሽ ትግራይ ብዝሃቦ ቃለ ምልልስ ምስ ሃገራዊ ኮሚሽን ዘተ ኢትዮጵያ መራኸቡ ኣብ ኣገዳስ ንጽረተ ኮሚሽን ዓሚቑ ዘተመክያዱ እንትገልጽ ኣብ ዝገለጸሉ ድማ ናብ ትግራይ ኣይትምጹ መባላይ ካለን ዝበለ ኮይኑ ብድምጽ ዝውሰን ውሳነ ከም ዘየለም እቲ ዋኒን አጀንዳ ክልላት ናይ ምትእኻብ ጥራሕ ወፍሪ ምዃኑ አብሪሁ ከም ዝኾይኑ እውን እቲ ኣብ ድሕረ ኩናት ኣብ ዘሎ ማሕበረሰብ ዝኾነ ተበግሶ ተጠራጣሪ እዩ ተፈርሐ እዩ ክብለውን ይስምዑ نجزار ساكم نتحجر اتقصر الصوماليلاند فرق رسم محدارة زلوا زوبا جوبالاند فيدرالو منجست الصومال نس حبراتي مريت عرب زجبرو استممعنا تودبات المبتخ وسرو سنة كم زي قبلو قالي تقولنا تيجون علوم منجست فيدرال الصومال بلع الجزات حقاون محدراون سلطان كم زي بلو تتقل الصوماليلاند نوسان مقارشو منجست كم زي تقبلو زجلت أتكوينا بوتلاند بوجنا وسان مقارشو تجبرو كخون زي خل بارون في شلون وسان بوخانو بمتقاسم نوسانة فيدرالو منجست او كم زي توبو ياتقلت فيدرالو منجست الصومال بمنقد كابنا من السرات هابيلوم مسحبراتي مريت عرب استقبر كلتاو سممعنات كقوارت كم نستوسنا بمفلاتو زذكرن تخون اتين صرحات وربات كلات منجست خمون مسحقرات وشمت عرب نزقبر متحبار تصام كل خالز ملكات سممعنات كم زي ملكتان دما الصوماليلاند جوبالاند تقلت زلا بمسرة مجلس منجست فيدرال ورم سممعنات هاب الصوماليلاند نزركب ودب بربرا ببوتلاند نزركب ودب بوساسو
ኣብ ጁባላን ዝርከብ ወደብ ኪስማዮን ዝምልከቱን ዝተገልጸ ኮይኑ ሶማሊላንድ ፑንትላንድን ግን ውሳነት ፌደራላዊ መንግስቲ ከም ዘይቅበልዎም ኣብ ሉዓላዊ ግዛት ናይ ሙሳን ስልጣን ከም ዘይብሉ በመጥቀስ የንበወግዒ መግለጽውን ሂበን ዘለዋ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ከባቢ ደቡብ ኢትዮጵያ መኻይን ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ኣዕንዩ ዘሎ ሰራዊት ሓይልታት ሱዳን ኣብ ዝሓለፉ 72 ሰዓታት ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ግጭት ኣብ ዝቕጽሉ ዘለዋን ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ሰማያዊ ኒል ወተሃደራዊ ስርሒት ሓያል መኻይን ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ከም ዘዕነወ ዝተፈላለዩ ማዕኸናት ይገልጹ ኣለው። ጀነራል ኮማንድ ሰራዊት ሱዳን ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ከባቢ ሰማያዊ ኒል 4 ዋንነት ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ዝኾና ወተሃደራዊ መኻይንን ከም ዘዕነዋን ኣብ ስርሒታት ብ10 ዝቑጸሩ ተዋጋእቲ ሓይሊ ከም ከም ዝቆሰሉ ይሕብር። እቲ ዝተፈጸመ ስርሒት ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቕ መስመር ሱዳን ኣብ ጥቓ ደቡብ ኢትዮጵያ እንትኸውን ብመስረት ጸብጻብ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ኣውራጃ ኮርዶፋን ዝተኻየደ ስርሒት 56 ወተሃደራዊ መኻይን ከም ዘዕነዋ ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበሉ ሓይሊ ድማ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘጋጠመ ክገልጽ ከለዋ ብዞባ ዳርፉር ድማ ብተወሳኺ 47 መኻይን ኣነይን። ብተዛማዲ ዜና ድማ ንልዕሊ 2 ዓመታት ካብ ርእሰ ካርቱም ተደፊኡ ናብ ፖርት ሱዳን ይዒዙ ዝጸንሐ መንግስቲ ሱዳን ድሕሪ ልዕሊ 2 ዓመት ናብ ካርቱም መምላሱ ተፈሊጡ ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ዘለዎ መንግስቲ ሱዳን ናብ ወርሒ ሚያዝያ 2023 ድሕሪ ዝተወልዐ ጎንፂ ካብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ተደፊኡ ናብ ወሰን ከባቢ ፖርት ሱዳን መጓዓዙ ይዝከር። ካብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ልዕሊ ብሓምዳን ዳጋሎ ሕሜት ዝምራሕ ዕጡቅ ወተሃደራዊ ጉጅለ ጸብለልታ ክወስድ ብምኻሉ ከተማ ካርቱም ናብ ዝርከብ ሕጋዊ ቤት ጽሕፈቱ ይመለስ ምህላው ዝንገር ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስት ዝተገብረ ነዊሕ ፍረ ኣልቦ ቃለ መሕተት ዝተባሃለሉ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ልዕልቶም ዝድግፍዎ ተኸተልሱ ከቢድ ነውፂ ናይ ተስፋ ሙራስ ስምዒት ፈጢሩሎ ካብ ሃልዋት ህዝቢ ኤርትራ ንላዕሊ ኢሳያስ ዘቐድሞ ተበለፅቲ ደገፍቲ ጉጅለ ህግደፍ ቃለ መሕተት ኢሳያስ ኣብ 2026 ለባት ልምዓታዊ መደባት ዳግመ ህንፃ ሃገር ናይ ወፍሪ ዕድላት ኣባይቲ ናይ ምህናፅ ምዕዳል መስርሕ ፖለቲካዊ ለውጥን ካልእ ዝረጋገፀላ ናይ መቐይሩ ዓመት ክትከውን ምዃና ከበስሮም ተስፋ ክጽበዩን ኣብ ልዕልቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘለዎ ምስተፈላለዩ ቦታ ከገልጹ መቐናዮም ዝፍለጥ ኮይኑ ድሕሪ ዝኾነ ይኹን ሓባር ኣንፈት ዘይብሉ ተራ ፖለቲካዊ ትንተና ዝመስል ቃለ መሕተት ኣብ ከቢድ ነውፂ ናይ ተስፋ ምቑራፅን ስምዒትን ወዲቕና ኣለዉ ክብሉ ክገልጹ ተራእዮም ኣለዉ። ቅድሚ ሰሙናታት ሒዞም ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከቦ ዝኽእል ቃለ መጠይቕ ባዕላዊ ትንተና ክህቡን በይኖም ጥራሕ ዝሓስብዎ ግምታት ክቐምጡ መቐናዮም ዝፍለጥ እንትኸውን ይኹን እምበር ልዕሊ 50 ደቓይቕ ብዛዕባ ዕብለላ ኣሜሪካ ዝተዛረበ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዝተኸተሎ ፖሊሲ ምፍሻሉ ዝቕጽል 4 ዓመት እውን ገና ናይ ፍትን ዓመታት ምዃኑ ብዘንፍት ቃላት ኤርትራ ብ2026 ተረጋግጾ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ለውጢ ከም ዘይህልው ድሕሪ ምግላጽ ኣብ ከቢድ ናይ ውርደት ስምዒት ኣትዮም ከም ዘለው እዩ ዝግለጽ። ህግደፍ ክትፈርስ እያ እናተባህለት ትግለጽ ዘላ ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዓበይቲ ናይ ልምዓት መደባት ክትሕንፅፅ ኣደነቕ ፕሮጀክታት ካንፅ ርኢና ኣለና ዝብሉ ኤርትራውያን ድማ መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብቓላት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክጽረፍ ብምስምዖም ጥራሕ ዝያዳ ክሕጎሱ ነቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክውድሱ ምርኣይ ንባዕሉ ልዕልቲ ኣብ ኤርትራ ክረጋገጽ ዝግብኦ ልምዓታዊ ዕቤት ኣብ ልዕሊ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘለዎም ፍሹል ፍቕሪ ዘንጸባርቑ እዩ ዝበሉ ኤርትራውያን ዝበዝሑ ስምዒቶም ንምሕባእ ነዊሕ ርሕቀት እኳ ተሰጋዓዙ ዝኾነ ይኹን ተስፋ ዘይቐመጠ ናይ 2026 ቃለ መሕተት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ከቢድ ናይ ተስፋ ሙራስ ስምዒት ክወድቕ ገይሩና ክብሉ እውን ተሰሚዖም ኣለው። ባይቱ ኣውሮፓ ክብረ ወሰን ሰላም ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ትሑት ምዃኑ ተፈሊጡሎ ኢትዮጵያ ክብረ ወሰን ሰላምን ዲሞክራሲን ኣብ ድሕሪት ተሰሪዓን ትትከውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ምስ ወፃኢ ሓይልታት ኣብ ዘጋጠመ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ዕግርግር ጂኦፖለቲካዊ ውጥረት ማእኸል ምርምር ሰላም ዲሞክራሲን ፓርላማ ኣውሮፓ እዚ ማእኸል ዝገለጸ ድማ ዓለምለኻዊ ስጋታት ንሰላም ዲሞክራሲን ኣብ ሃገራት ብዝብል ርእሲ ሰነድ ኣብ ዝወፀሉ እዋን ሰነድ ዝንስራሕ ባይቱ ሓጋዝ ክኸውን ከለዎም ብፍላይ ድማ ካብ 137 ሃገራት 12 ብርክ ብምስራዕ ፌደራላዊ ስርዓት ትመሓደር ሃገር ሰንኪ ጎንፂ ድርቅን ቁጠባዊ ጻዕርን ሰብኣዊ ሓገዝ ነይ ዝበለት ኢትዮጵያ ክብል ድማ ገሊጽዋ ኣሎ። ብፍላይ እውን ግብረ ሽበራ ሕፅረት ህፅዓት ስግረ ሃገራዊ ገበናት ቁጠባዊ ቅልውላው መስፋሕፋሕ ጉጉይ ሓበሬታ ዛሕ ዘይርጉዕ ሃገራት ዓመፅን ጎንፅን ኣብዚ እዋን እዚ ንሰላም ዲሞክራሲን ኢትዮጵያ ዘስግኡ ጉዳያት አንጽላሊምዋ ዘሎ ኢትዮጵያ ክብል እዩ ተገሊጻ ዘላ። ተኸታተልትን ፈተውትን ራራ ሚድያ ነሎም ዕለት ዝሓዝናዮም ዛዕባታት ይመስሉ ነይሮም። ተመልስና ካልኦት ዋናው ዛዕባታት ክንራኸብ ኢና። ቻናልና ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተጠራረራ ይኹኑ።